Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ba'da tahiyyah aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi silsilati ta'limil lughah al-arabiyyah lil marhalah al-mutawassitah al-juz' ats-tsani. Asa an nantafi bi hadhihi al-fursah as-sa'idah wa nahsul ala manafi' katsira min al-ma'arif wal ulum wal maharat allati satusa'iduna ala fahmi هذه اللغة العظيمة. أيها السادة والسيدات الكرام، كيف حالكم في هذا اليوم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، نشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأنا أيضا الحمد لله في أحسن الحال في هذا اليوم. أنا طيب، أنا بخير والحمد لله. Ayuhal hudur al-kiram al-mustami'una, as'adallahu hayatakum wa sabahakum jami'an. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal yaum insyaallah sanata'allam al-istima' al-muta'alliq bi mawdu'ina, yani al-mawdu' at-tayammum. Al-istima' yudarribuna an nafhama al-ibarat allati nasma'uha, al-kalimat allati nasma'uha, wa kadzalika nahsulu 'ala al-afkar wal ara' wal bayan alladhi qaddamahu sahibu sawt aw sahibu al-maqal fil masmu'. Tujuan kita berlatih mempelajari istima' adalah supaya kita terlatih untuk memahami kata, memahami ungkapan yang kita dengarkan. Bahkan kita akan sangat bersyukur jika kita bisa memahami ide, gagasan, pikiran, pendapat, penjelasan yang disampaikan melalui bahan simaan yang akan kita kaji ini. Ayuhas sada wa sayyidat al-kiram, al-lughah al-kamilah ta'ti bi al-musa'adah at-ta'amah lana li fahmi hadhihi al-lughah al-'azimah. Lianna kulla maharah min al-maharat al-mawjudah tattasilu ba'duha ba'dan wa tatakamal al-maharah bi maharat ukhra. Keterampilan berbahasa antara satu dengan yang lainnya itu berkaitan dan saling melengkapi. Karena itu, jika kita mempelajari satu keterampilan, kita kaitkan dengan keterampilan yang lain, itulah yang akan memberikan manfaat lengkap, manfaat sempurna, yang manfaatnya secara keseluruhan akan membantu kita di dalam meningkatkan kemampuan kita berbahasa. Walakinnana nadha al-maharah al-istima' kamada khassa fi akhir min silsilatid durus li'annana lam nata'awad ala dhalik. Walakinnana kullama nadrus nata'allam al-istima' bi tariqah basitah sahlah indal muqaddimah wa indal istima' ila man yatadarrab alal kalam bil lughatil arabiyyah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan, yang kami hormati, materi istima' secara khusus kita letakkan di bagian akhir dari pelajaran kita karena kita tidak terbiasa mendengar orang Arab asli berbicara dalam bahasa Arab. Kita tidak terbiasa. Karena itu kita tidak letakkan di awal, walaupun menurut urutan alaminya keterampilan menyimaklah yang menjadi keterampilan pertama yang kita kuasai dalam kehidupan kita ketika kita mulai lahir dan ketika kita tumbuh di dalam keluarga kita.
Tetapi dalam bentuk sederhananya ibu-ibu, bapak sekalian, kita sudah mencoba berlatih istima ketika saya memberikan pendahuluan dengan bahasa Arab, ketika ada di antara teman kita yang berlatih menggunakan bahasa Arab. Jadi alhamdulillah kita sudah memulai sejak dini, kebiasaan bagus dalam belajar bahasa, yaitu kita melibatkan kegiatan mendengarkan orang berbahasa Arab itu setiap pertemuan kita. Tetapi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, walakinnahu kama syarahtu lakum qabla qalil kama dakhasah nada madah al-istima' fi akhir minal mawad al-muta'alliqah bil maudu. Materi untuk istima' kita jadikan materi khusus di akhir pelajaran li'annana lam nata'awad al-istima' ila an-natiq bihadhil lughah. An-natiq bihadhil lughah. Tapi kita letakkan di akhir tadi karena kita belum terbiasa untuk mendengarkan penutur asli native speaker-nya. Ini untuk mengurangi keterkagetan berbahasa kita kalau kita letakkan di awal. Baik, ayuha sadah wa sayyidat al-kiram, idzan ba'da al-muqaddimah nurid an nastamirra darsana fi hadzal yawm bi dars al-istima' wal kalam an tariqi taqdim al-fursah liman yuridu an yatadarrab 'alal kalam bil lughatil arabiyyah. Karena itu ibu bapak sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu berlatih istima' sederhana, yaitu dengan menyimak salah seorang dari kita yang akan berlatih berbicara dengan bahasa Arab. Walakinnana qabla an nastami ila ahadin minna alladhi sayatadarrab 'alal kalam bil lughatil arabiyyah. Hayya bina ayyuhal hudur al-kiram ayyuhal musyarikun, hayya naftatih darsana fi hadzal yaum al-mubarak, jumu'ah mubarakah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, syukran lakum ayuhal musyarikun al-kiram. Fal'an nuqaddim al-fursah kama huwa al-maktub fil jadwal fi al-bidayah qabla an nastamir ila al-istima'. Fil bidayah nutih al-fursah li sayyidah Markunaini wa fin nihayah sa nuqaddim al-fursah li sayyidah Mufidah. Idzan hal as-sayyidah Markunaini qad hadarat, hal hiya ma'na? Hal anti musta'iddah ya sayyidah? Bismillahirrahmanirrahim. Hal anti musta'iddah ya sayyidah? Apa sih? Siap. Siap. Coba ini sudah pernah disampaikan, gampang itu jawab kalau pertanyaannya menggunakan hal. Gimana cara gampangnya? Halnya diganti dengan na'am, selebihnya sama, ya, disesuaikan. Kita coba Bu. Hal anti musta'iddah? Na'am. Terus? Ana muta'idah. Musta'idah. Iya, itu kan bisa. Kita ulang lagi. Hal anti musta'iddah ya sayyidah? Na'am. Ana musta'idah. Naam, tayyib, mumtaz. Idzan ayuhal hudur al-kiram, ta'alau nastami ila as-sayyidah Markunaini li'an tatakallam amamana bil arabiyyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda na'imin, hamda syakirin. Wallahu wahidul qahhar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukran katsiran ilaikum ya Ustadz alladzi qad a'tani waqtan li'an atakallamal lughatal arabiyyati bina ma yadaikum. Sudah selesai. Rubama tafaitu guna kalami wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran laki ya Sayyidah Markuna ini. Anti qad hawalti tadarrabti wa jarrabti al-kalam bil arabiyyah. Terima kasih Bu Markuna ini yang sudah mencoba untuk menyampaikan dengan bahasa Indonesianya sepatah dua patah kata, jadi katanya dipatah-patah, sudah ada beberapa patah ya, karena patah jadinya nggak nyambung lagi karena sudah dipatah-patah jadi nggak nyambung lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan untuk lebih banyak lagi. Ya, itu mengindikasikan pertama Ibu Bapak sekalian, kalau kita bisa berbicara dalam bahasa Arab sesederhana apapun, indikasi bahwa kosakata kita itu bisa menjadi cerminan dari jumlah kosakata yang kita sudah kuasai secara aktif. Tayyib, ayah sadah wa sayyidat al-kiram, kama qad ittafaqna wa khattatna jami'an annana fi hadha sabah sanata'allam al-istima'. Ana arsaltu al-video, arsaltu unwan al-video, mungkin ba'da hadhil hissah aidan antum tu'idun al-istima', antum tasma'una maratan ukhra. Baik, ana abda sa'al al-video, fil bidayah nastami awalan kama huwa wa ba'da zalika mungkin sanudir sanal al video bi syai'in numahil bil bud'i qalilan wa al'an bi as-sur'ah al-adiyah wa ba'da zalika bis sur'ah al-munkhafida wa ba'da dzalik nunaqish al-makna. Saya akan putarkan Ibu-ibu Bapak sekalian dengan kecepatan standar dulu, normal. Nah, kemudian nanti untuk pemantapan kita bisa perlambat sedikit, lalu nanti kita diskusikan maknanya. Ibu Bapak sekalian, target kita untuk istimak hari ini adalah target kita yang pertama, Ibu Bapak sekalian memahami ide, memahami informasi, gagasan yang ada pada video kita, yang akan pada video kita ini. Ini itu ya, pertama nanti Ibu, ini secara pemahaman sih sudah ya, secara pemahaman tentu sudah, karena yang kita bicarakan tentang tayamum ya, hada amrun lazimun bima amrun adin wa hada na'rifuhu jami'an, kita sudah ketahui. Wa takallamna aidan fi darsina sabiq, kita juga sudah mendiskusikannya pada pelajaran kita yang sebelumnya. Lidzalika al-hadaf ats-tsani ba'da al-fahmi antum taktubuna al-jumal al-arabiyyah al-masmu'ah. Kita harapkan Ibu-ibu Bapak sekalian bisa membuat transkrip dari apa yang kita dengar dengan cara apa? Coba Ibu Bapak usahakan dari awal ada sebuah kalimat ya, sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki satu informasi lengkap. Ya, itu yang disesuaikan nanti kira-kira itu apa katanya ya, apa kata-kata yang menjadi kalimat. Itu juga kita harapkan itu nanti kita sebagai bisa kita capai. Yang pertama adalah Ibu-ibu Bapak sekalian
bisa mengungkapkan informasi yang ada di dalam video kita. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak sekalian bisa membuat transkrip, yaitu menulis ulang apa yang didengarkan. Nah, kita coba ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti kalau ada seperti biasa kita diskusikan problem-problem yang kita hadapi. Baik. Hayya nabda bil istima'. منتظر شوية كان في مشكلة في بعض الشيء مشكلة قليلا. هل شاهدتم Windows Media Player؟ نعم شاهدته. موجود؟ موجود. نعم. طيب هيا نبدأ بالاستماع. نعم. أستاذ. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ هل الصوت مسموع واضحا؟ واضح. واضح. نعم. طيب. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل، فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض
ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا، عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم، كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل، فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا، عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم، كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل، فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته.
Tayyib. Mada tash'urun? Mada tafhamun? Kam fil mi'ah takriban? Gimana ibu bapak sekalian? Apa yang dirasakan? Apa kesan? Apa yang terpikirkan setelah mendengarkan video tadi? Kira-kira berapa persen yang bisa dimengerti dan bisa diprediksi tulisannya? Ma makna hadar, Ustaz? Fisafaril hadar, ma makna? Nashrah ba'd. Sanashrah ba'd. Sanasrah. Nanti kita jelaskan. Saya ingin tahu dulu bagaimana respon ibu-ibu bapak terhadap video tadi. Kesannya bagaimana gitu. Apa yang terpikirkan? Apa yang terpikirkan oleh ibu-ibu bapak sekalian? Apa yang ada di dalam kondisi yang ibu bapak rasakan ketika mendengarkan video kita tadi, itu apa yang dirasakan? Tentang tayamum. Tayamum itu Cara-cara tayamum yang dibolehkan surat. Ya, soal kandungannya kita akan bahas ya. Terima kasih ya. Soal kandungannya akan kita bahas berikutnya. Ya, soal kandungannya kita bahaskan. Tapi saya ingin mengetahui apa yang ibu bapak sekalian rasakan. Perasaannya tentang yang tadi itu. Apakah ini kayaknya sih, aduh, blank sama sekali misalnya, nggak terpahami sama sekali, ataukah kayaknya sih tapi penasaran deh ini kayaknya. Cara bertayamum. Tulisannya itu tulisan Arabnya nggak bisa, kurang bisa terbaca ya tulisan. Kalau misalkan ini Bu, kalau misalkan ya ibu mendengarkan seseorang ya, kira-kira ini coba ya, mendengarkan seseorang lalu ibu melihat tulisan ya misalnya. Nah, ibu bisa bacakah itu? Alamat ya. Selamat Hari Raya. Pintar banget tuh kan, bisa tuh coba. Iya, tulisan dokter itu Pak Guru. Iya kan, bisa aja bacanya. Nah, tapi coba yang tidak bisa baca, ya seumpama nih saya mengatakan Selamat Hari Raya. Ya bisa. Coba gitu apa bacanya? Idul Idul Adha ya. Nah, coba sekarang saya ucapkan ya. Selamat Hari Raya. Bapak bisa baca nggak kemudian itu? Selamat Hari Raya Gunung Kidul. Kidul Gunung. Coba baca sekarang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Gunung Kidul. Nah, dari mana ibu bapak bisa baca? Bukan karena ngerti tulisan ini sepenuhnya, bukan. Betul. Tapi karena ibu bapak dengar saya. Nah, kira-kira tadi Bu Muryani Rangkuti. Ya, soalnya kan sambil menyimak itu kan ada yang nggak paham, jadi saya lihat tulisannya mungkin ada bisa bisa mengambil gitu. Iya, itu tadi dia. Jadinya posisinya sukses menyimak itu akan membantu kita sukses membaca. SNMT. Rasanya begitu. Iya. Ya, yang lain apa yang kesannya ya? Apa kesan mendengarkan, menyimak video tadi? Kalau intinya sih maksud dari pembicaraan tadi kemana arahnya sudah diketahui. Cuma kalimat-kalimatnya itu apa gitu yang masih kurang. Oke, baik ya. Ya, intinya itu udah bagus ya, artinya secara garis besar apa yang dibicarakan itu ya udah ada dapat kita, tapi lebih detailnya kata-kata, kalimat, ungkapan yang digunakan masih belum gitu ya. Bagus. Yang lain apa yang dirasakan?
Itu kan banyak kalimat, Ustadz. Kita satu kalimat itu ada 1-2 kata yang nggak ngerti, jadi susah nyambungnya. Hanya karena ada bacaan sebelumnya kita bisa nebak. Baik. Ada beberapa kata yang belum terpahami. Oke, yang lain bagaimana? Cuma pas lihat dari tengah-tengah sama terakhirnya agak lumayan paham sedikit. Oke, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba nih sekarang tadi ya, yang merasa, wah ini ide umumnya udah dapet nih, detailnya itu. Kita mantapkan lagi, kita simak kembali, tapi sekarang kita akan putar dengan kecepatan yang lebih lambat. Kita akan putar dengan kecepatan yang lebih lambat. Misalnya speednya kita ambil slow ya, speednya kita ambil yang slow. Ya, sekarang mari Ibu Bapak sekalian kita coba lagi. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل
لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل، فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. طيب أيها السادة والسيدات الكرام، سنستمع مرة أخرى على هذه السرعة، ولكن في هذه الفرصة أرجوكم أن تكتبوا الجمل الإندونيسية معتمدا على ما فهمتم مما سمعتم أو مما تسمعون. Ibu-ibu Bapak sekalian, berikutnya kita akan putar lagi dengan kecepatan seperti tadi, lambat. Ya, tapi sambil mendengarkan, coba ibu-ibu Bapak sekalian belajar ya, belajar untuk apa? Tulislah kalimat. Ya, tulislah kalimat nih, kalimat dalam bahasa Indonesia yang didasarkan pada isinya, gitu ya. Misalnya kalimat yang pertama begitu dengar dia bilang apa? Sarimin pergi ke pasar. Nah, misalnya kalau itu ternyata itu yang dipahami, tulislah itu. Sarimin pergi pasar. Kemudian berikutnya ketika dengar lagi bilang apa? Sarimin beli baju baru, tulis begitu ya. Berikutnya apa? Itu. Berikutnya dengar lagi, ternyata Sarimin cuman mimpi. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah Sarimin mimpi beli baju. Kira-kira gitu ya. Bisa dipahami apa yang akan kita lakukan ini, Ibu Bapak sekalian. Jadi tulislah nih, oh saya ngertinya begini. Misalnya berdasarkan ini mengatakan wudhu tidak boleh diganti tayamum. Nah, misalnya kalau berkata begitu yang kita pahami, maka tulislah itu, Ibu Bapak sekalian ya. Nah, tulislah. Nanti bisa saja ibu-ibu sekalian nanti baru bisa menulis bahasa Indonesia ya. Cuma misalnya Sarimin pergi, kemananya nggak ketahuan. Nah, nanti kita akan putar kembali untuk memantapkan pemahaman kita. Tapi untuk tahap ini, ya, dimohon ibu-ibu Bapak sekalian menuliskan beberapa kalimat, bikinlah nomor ya, biar gampang nanti ketika ditanya ada berapa nomor. Ya, bikinlah nomor 1, kalimat yang saya bisa ungkapkan berdasarkan yang saya dengar adalah ini. Nomor 2, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Apa penjelasan saya cukup, ibu-ibu, Bapak sekalian? Cukup. Wabih. Na'mal, ma'an. Ayo kita coba ya.
ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل. فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء.
قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. Oke, baik. Kita lihat perkembangannya, kemajuan ibu-ibu, bapak sekalian. Bu Markuna ini bisa menulis berapa kalimat, Ibu? Cuma sedikit Pak Guru, cuma Berapa? Sedikit itu berapa? 3. 3. Bu Mufidah dapat berapa kalimat? 1 dan beberapa potong aja, Ustadz. 1. Setiap kalimat ada beberapa kata yang kita nggak nangkep. Ya. Bu Harsa Absari berapa kalimat? Tiga kalimat, Ustaz. 3 kalimat. Cuman yang satu hanya yang depannya aja. Iya, bagaimana baik. cara pasien tidak menggunakan air itu aja. Baik. Bu Farihah berapa? Kalau sulit untuk berbicara mungkin bisa di chat ya. Atau ibu-ibu apa yang lain juga bisa ya. Saya baru 2, tapi 2. Oke, baik. Baik. Ya, baik. Pak Ahmad? Ahmad Tamimi? 9. 9. Ibu Nurjannah? Kalau ingin bicara, didengar itu di mikrofonnya diaktifkan, Ibu. Maaf. Saya menulis kalimatnya yang belum saya pahami, ada 4. Ditambah 1 kata. Ada 4, baik. Pak Agus Suroto, berapa Pak? Berapa kalimat yang ditulis? Cuma 3, Pak Guru. 3, baik. Ya, Bu Nur Aida, ada berapa kalimat yang terinspirasi dari yang tadi didengarkan? Administrasi sebenarnya ada berapa ya? Tadi saya nggak beraturannya nulisnya Pak Ustadz, sekitar 5 gitu ya. Sekitar 5, iya baik. Bu Muryani dapat berapa, Bu? Bu Muryani, kalau ingin bicara, mikrofonnya diaktifkan. Pak Bambang, berapa Pak Bambang? 3 Pak Guru saya Pak paling. Mulyani 3. Pak Bambang? Cuman 1 Pak Ustaz. 1. Cuman sapa. Bu Cucum? Banyak potongan sih Pak Guru, cuma Berapa kalimat kira-kira? Cikal bakal berapa kalimat? Cikal bakal ini bakal jadi berapa kalimat nih kira-kira kalau ditambah lagi? Yang kalimat sempurna sudah tentu ayat Al-Quran ya, itu sudah sempurna yang itu. Enggak usah ya, artinya cikal bakal aja lah, cikal bakalnya enggak usah sempurna. Berapa ya potongannya sih ada 15. 15, baik. Potongan Abdurrahman. ya, potongan doang. Ya Sayyid Abdurrahman. Berapa ya? Apaan Pak Guru, Anda lagi ngedengerin. Tapi pada dasarnya sih, kalau diceritain sih bisa. Cuman salah atau Baik, benar saya terima nggak tahu kasih itu. informasinya. Bu Dian, berapa Bu Dian? 3, Ustaz. 3. Bu Rina? Cuman yang setengah-setengah banyak. Ustaz masih di jalan ini apa Ustaz? Oh ya, Pak Ahmad Priyono? 1, 2, tadi ada nih. Berapa kalimat?
cikal bakal berapa kalimat, Pak? Dilakukan Ya. wudhu dalam 3 kalimat. perjalanan. 3. Pak Del, Pak Yang Del Noverman. kedua, saya Belum ini Ustadz, belum sempurna. Baik, terima kasih. Ibu-ibu Bapak sekalian, sekarang saya akan putar dengan kecepatan seperti tadi dan akan dijeda-jeda. Ya, akan dijeda-jeda. Jadi nanti ibu-ibu Bapak sekalian punya kesempatan ya. Punya kesempatan untuk memikirkan, oh tadi itu apa gitu ya. Tadi itu apa gitu. Akan kita jeda-jeda, baru nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita coba ibu Bapak sekalian. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ لمريض لم يتمكن من استعمال الماء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل. 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 وذكور بدلا عن الوضوء أو الغسل. Apa dipanggil?
Padel dapat berapa kalimat sekarang, Padel? Udah ada. Ya barangkali 2 Ustadz. 2. Yang Iya. pertama apa Pak kalimatnya? Wah, saya yang pertama kurang ini Ustadz, kurang Pak Guru. Saya langsung yang nomor 7 tentang Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Yang pertama apa kalimat yang didapat, Padel? Tentang tayamum, saya kurang ini Ustadz, Pak Guru, kurang paham. Saya ulang lagi pertanyaannya. Padel dapat berapa kalimat, Padel? Dapat 2. Dapat 2. Yang pertama apa kalimatnya, Padel? Yang pertama saya kurang nangkap, Ustadz. Padel dapat berapa kalimat, Padel? Dapat 2 kalimat, Ustadz. Kalimat yang pertama apa, Padel? Yang pertama saya kosong. Loh, kalau gitu mah nggak ada namanya, jangan bilang 2. Kalau yang pertama kosong. Yang pertama kosong, Ustadz. Ini namanya 1 kalau begitu, Padel. Namanya 1. Pak Ahmad Priyono dapat berapa kalimat, Pak? 1, Pak. 1. Apa kalimatnya? Sajilu fil maridul lam ya kawali. Kalimat, Pak Ahmad. Kalimat. Kalimat itu bahasa Indonesia. Kalimat. Sajilu. Kalimat itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kalimat. Kalimat, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang Bapak bisa tulis berdasarkan yang Bapak tadi dengar. Budian, dapat berapa kalimat, Budian? Ini yang satu yang panjang, Pak Ustadz. Apa? Kalimatnya apa? Wa maza Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia, Bu. Bukan bahasa Arab. Ibu ngertinya apa? Yang Ibu paham. Dari yang Ibu dengar, Ibu tulis dalam bahasa Indonesia itu dia ngomongnya apa gitu. Tadi kan saya cerita apa dia bilang, Sarimin pergi ke pasar. Apakah dia bilang Sarimin membeli baju? Kemudian apakah dia bilang ternyata Sarimin mimpi? Apa itu yang dia maksud yang diucapkan oleh yang rekaman tadi, yang video tadi gitu. Apa yang dilakukan berwudu bila dalam perjalanan? Nah, itu yang pertama ya. Ya. Bu Cucum, dapat berapa dari yang tadi? Suaranya nggak terdengar. Pak Bambang. Dapat 1, Pak Ustadz. Apa kalimat yang didapatkan, yang dipahami? Bagaimana berwudu dalam keadaan safari? Dan bagaimana kalau keadaan sakit? Iya, bagus. Ya, Bu Fariha? 3, Pak Guru. 3. Yang pertama apa, Bu? Pertama, ketika dalam perjalanan berkendaraan kita dibolehkan melaksanakan tayamum. Terus kedua? Kedua, juga ketika sakit kita bisa menggantikan wudhu dengan tayamum. Terus yang ketiga? Yang ketiga, Rasulullah bersabda, saya nggak bisa nangkepnya, belum selesai. Ibu tadi ini ya tidak fokus kepada yang kita perdengarkan terus dijeda-jeda, nggak fokus ke situ ya, Bu ya? Iya, tadi HP saya ini. Oh, iya baik. Baik, pertama jadi Ibu-Bapak sekalian, yang kita tanya ini pertama adalah ibu-ibu mampu memahami dari yang kita ulang tadi itu kan. Ini kita baru sampai ke menit berapa nih? Kita baru sampai ke ini sampai di sini. Di sini yang bisa dipahami sampai ke menit ke-30. Ya, bukan menit itu memelati ya. 30 detik. Apa nih? 30 00 30.
Ya, 30 menit ya kayaknya. Enggak lah. Kalau ini totalnya 245 itu bukan 2 jam pastinya. Tadi 5 poin kan Pak Guru. Ini 30 menit ya. Jadi dari 30 menit tadi ya, dari 30 menit itu ada berapa yang bisa dipahami gitu ya. Ya, coba Pak Guru. 5 Ada potongan berapa tadi Pak Pak? Guru. Oh, sabar. Ya, oke. Toyib. Ada berapa Pak kalimat yang didapat? Saya Pak. Pak Guru. Iya, ada berapa Pak kalimat yang didapat? 3 aja Pak dulu. 3. Yang pertama apa Pak? Apa yang kita lakukan apabila kita berada dalam perjalanan, ya, dan kita tidak menemukan air. Terus kedua, apa jalan yang kita tempuh, ya, jalan yang memungkinkan tempuh, ya, apabila kita tidak mendapatkan air. Yang ketiga adalah tayamum ialah membasuh muka dengan tapak, membasuh muka dengan tangan dan wajahnya, ya, begitu. Pengganti wudhu dan mandi. Terima kasih. Bu Harsa dapat berapa kalimat dari 30 detik tadi ya? 30 detik tadi. 1 Ustadz. Yang lainnya patah-patah Ustadz. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti akan kita coba lengkapi ya. Apa Ibu? Wama berarti dan apa? Jangan ke Arabnya ya, Bu, yang Ibu mengerti. Artinya bahasa Indonesianya saja. Dan Ibu bagaimana kira-kira bilangnya apa gitu, maksudnya kira-kira tadi dan isinya apa gitu. Dan bagaimana? Jangan dan diterjemahkan ya, Bu. Kalau menerjemahkan Ibu lambat jadinya. Misalnya dan bagaimana, kok tiba-tiba jadi dan gitu. Maksud saya yang Ibu pahami aja gitu. Bagaimana bila tidak ada air? Oke, terus? Bagaimana bila pasien sakit dan tidak menemukan air? Iya. Udah? Udah itu aja. Begitu kan. Udah itu dapet tuh, bagus tuh. Tuh, bagaimana kalau nggak ketemu air, bagaimana kalau pasien sakit, itu udah dapet itu. Bu Muryani dapat berapa dari 30 tadi ya? 30 detik tadi. 3 Pak Guru. Pertama, apa yang dilakukan dalam apa yang dilakukan untuk berwudu dalam perjalanan? Bagaimana melakukan wudu jika sakit? Apa-apa yang dilakukan pada bertayamum? Sudah? Sudah. Iya, bagus. Pak Agus, dapat apa Pak Agus? Nambah 1 jadi 4. Yang tadi, yang 30 aja dulu, yang 30 dulu. Iya. Apa yang dilakukan jika dalam perjalanan? Iya, wudu terus? Dalam perjalanan. Terus firman Allah mengenai tayamum. Terus tayamum membasuh muka dan kedua tapak tangan. Iya. Taruh di lemari aja sana belakang. Terus yang terakhir yang membatalkan wudu. Bapak, ini udah kemana-mana ini ceritanya. Kemana-mana ceritanya. Bukan hanya yang 30 detik tadi. Kan sampai batalin wil wudu. Belum, itu nanti di menit keberapa, ke detik berapa itu soal batal. Ini baru ngomongin yang tadi itu, ya, baru masih awal-awal cerita. Ya, sekarang kita coba lagi, ibu-ibu, apa sekalian, ya. Ini apa yang bisa dipahami. وذلك لفقد الماء
أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده، والصعيد عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. Ya, coba Bu Mufidah, apa yang terpahami dari tadi, yang tadi barusan saja? Tayamum menjadi batal jika melihat air. Oke, bagus. Bu Nurjana, apa yang dipahami dari yang baru saja kita dengar? Maaf Pak Guru, saya jadi tadi jawabnya itu salah. Saya malah yang ditulis yang saya nggak paham. Baik, terima kasih informasinya. Bu Markuna, ini apa yang dipahami dari apa yang baru saja kita dengar? Pengganti wudhu itu adalah tayamum. Baik. Pak Ahmad Syafi'i, apa yang dipahami dari yang baru saja didengar? Ya, pengganti untuk air wudhu adalah bertayamun, Pak Guru. Oke, bagus. Nah, sekarang ya yang sisa-sisanya nanti bisa Ibu Bapak latih ya. Ini menunjukkan bahwa dari apa yang Ibu-ibu Bapak tadi sudah kemukakan, ternyata gitu kesimpulannya Ibu Bapak bisa paham walaupun yang mengajar tidak menerjemahkan. Kan hebat itu Ibu Bapak sekalian. Jadi ini kalau ini ya, apa berdasarkan pengalaman ini ibu-ibu bisa fair dalam menilainya, maka Ibu Bapak akan berkata bahwa saya benarnya bisa walaupun guru tidak menerjemahkan. Cuman tidak maksimal gitu ya. Cuman tidak maksimal. Nah, itu artinya jangan kemudian tidak maksimal itu kemudian jadi kesimpulannya tidak bisa. Ini ada ya di antara kita itu yang dia bilang apa? Tidak bisa ngerti kalau guru tidak menerjemahkan. Ternyata ibu-ibu, bapak sekalian membuktikan tadi bisa. Walaupun guru tidak menerjemahkan itu bisa. Kalau menyimak saja bisa, ya, maka apalagi kalau bacaan. Nah, karena kalau bacaan itu kan kita bisa ulang-ulang, balik lagi, pikirkan. Kalau ini simaan kan, walaupun kita ulang-ulang tetap aja kan agak berbeda, agak ada kesulitan dibandingkan kalau kita membaca. Maka ibu bapak sekalian memang bisa, gitu. Cuman tidak maksimal. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, ini berdasarkan eksperimen kita hari ini, itulah yang menjadi penjelas mengapa saya, ibu bapak sekalian, mengajarkan itu tidak semua saya terjemahkan, tetapi saya membantu untuk memaksimalkan. Jadi saya itu untuk memaksimalkan. Kalau ada hal yang ibu bapak tidak mampu lakukan, barulah kemudian bantuan saya diperlukan. Sekali lagi, kalau ada yang ibu bapak tidak mampu lakukan, barulah bantuan saya diperlukan. Itu artinya kan kalau semua dilakukan oleh guru menerjemahkannya, itu seolah-olah ibu-ibu, bapak-bapak tidak punya kemampuan sama sekali.
Kalau punya pun kemampuan, itu artinya kemampuan tidak pernah dilatih sama sekali. Itu artinya ibu bapak walaupun bisa jalan, tapi kalau tidak pernah jalan, bisa jadi ibu bapak lumpuh gara-gara tidak pernah jalan. Padahal bisa sebenarnya untuk jalan. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, untuk berikut ini akan kita putar dengan kecepatan standar biasa. Yang akan ibu-ibu bapak lakukan adalah, tolong ini ya diperhatikan supaya komunikatif kita, ya, supaya komunikatif ini kelihatannya kita memang karena entah ya karena dampak negatif dari daring ini kah gitu, sehingga kita mintanya kalimat bahasa Indonesia yang dikasih bahasa Arabnya gitu. Kita mintanya apa yang dimengerti, yang ditulis yang tidak dimengerti gitu ya. Apakah ini karena daring ini, apakah karena beda generasi, apakah karena persoalan lain, wallahu a'lam, tidak tahu yang pasti, tapi tetap kesimpulannya kita harus lebih teliti. Ya, Ibu Bapak sekalian ya, saya konfirmasi. Jadi, apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk menyimak kali ini? Mencatat enggak? Ya, mencatat apa yang ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengerti. Ya, nanti jangan kayak kebalikannya. Waktu kita belajar qiraah, saya tanya ibu bapak ada yang belum dipahami, yang dia ceritakan adalah yang dia sudah mengerti. Nah, beda tempatnya. Ya, beda tempatnya. Yuk kita mulai ya. Insya Allah ya. Allahu Akbar. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dengan kesungguhan, cita-cita kita, target kita insya Allah akan tercapai. Yuk kita lanjutkan. Maaf tadi. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ Oke. Kita pakai slow aja, kita pakai slow sekali lagi. Tulis ibu-ibu bapak, kalau nanti di akhir aja yang cepatan yang biasa. Nanti sekali lagi tulis ya, yang ibu-ibu bapak sekalian dengar tapi tidak paham. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض
أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل. فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. Alhamdulillah, intahaina minal istima' lil marrah al-ukhra. Al-an qaddimu akhbiruna ma fatatkum minal mufradat minal ma'ani. Sekarang silakan ibu-ibu, bapak sekalian, beritahu kita apa yang belum terpahami, ya, kata-kata yang terdengar, ungkapan yang ibu-ibu bapak dengar tapi belum paham maknanya. Bu Markuna ini dapat berapa, Bu? Mustaqbala, Pak Guru. Cuma satu yang belum dimengerti. Sabilu, sabil, sabil. Ibu belum mengerti sabil? Sabil udah. Yang belum dimengerti saja, Ibu. Apa yang pertama? Ambil yang lain biar lebih sistematis ditulis ya. Yang lain, yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu, sehingga nanti begitu kita konfirmasi enak gitu ngasih taunya. Bu Mufidah, Bu Mufidahnya mau pergi. Oke. Pak Ahmad Tamimi berapa yang belum dipahami? Ada kendala suara belum. Bu Fariha, ada berapa yang belum dipahami? Banyak, Pak Guru, tapi belum tercatat. Ada. Yang tercatat ada berapa, Ibu? 3. Ada 3.
Pak Yang Guru. pertama, Yang pertama wa maza malam yazid. Yang kedua at-tayammum. Ibu belum mengerti makna tayamum. Melaksanakan tayamum. Ya, yang ditulis yang nggak mengerti aja, Ibu. Kalau udah mengerti mah, Ibu ini lucu, Ibu kita. Bu Muryani ada berapa, Bu Muryani? Ada beberapa sih terputus-putus gitu. Berapa, Pak Bu? Guru. Yang pertama? Yazid. Kedua? Tadi ada Fadhul. Terus yang ketiga? Wajibul. Fadhul. Terus Yadir. Terus yang keempat? Yang keempat Tahmalil. Terus yang kelima? Musta'dal ya. Terus yang keenam? Tafayil. Itu aja yang tercatat Pak Guru. Ya, baik. Oke. Bu Nurjana ada berapa kata? 9. 9. Apa yang pertama? Li faqdil ma'i. Ibu nggak ngerti arti al-ma'i. Ma'i tahu. Li Ya faqdil. udah, jangan diomongin atuh kalau udah ngerti. Ini komunikasi kita. Baik, ibu-ibu bapak sekalian ya. Ini kita emang punya problem banyak ya memang. Di antaranya memang komunikasi kita tidak lancar. Apa yang kita minta dengan apa yang ibu beri itu berselisih jalan. Saya minta ke kanan, ibu-ibu ngasihnya ke kiri, nggak apa-apa ya. Nanti kita perbaiki lagi. Nah, coba sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, saya ingin tampilkan ya. Ini adalah hasil dari kerjaan peserta periode sebelumnya. Ini saya ambil yang terbaik ya, ambil yang terbaik. Kita coba manfaatkan ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Tapi kita coba share-nya adalah kita share screen ya, share screen. ماذا يفعل من لم يجد ماء؟ Ibu bapak dengar? Ya. Dengar ya. Apa yang ibu bapak lihat? Mobil. Kendaraan. Ya. Perjalanan. Kendaraan bawa Sekarang barang. apa yang ibu bapak lihat? Mobil. Sekarang Mobil apa yang sedang ibu bapak lihat? Mobil bawa teks barang. tulisan. Pribadi bawa Ada barang. tulisan ya. Nah, baik. Tulisan. Ada tulisannya. Iya. Nah, saya mau coba apakah bisa kita dengar sambil kita gitu ya. Sambil kita membaca teksnya ya, sambil membaca teksnya ya. الوضوء في السفر أو الحضر وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. Gimana? Bisa terlihat teksnya dan terdengar suaranya bisa? Oke, baik. Kalau gitu kita coba dari awal ya. Kita coba dari awal ya. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان
غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها. وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل. فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. Baik. Nah, sekarang bagaimana kesannya sekarang?
Mana pemahaman ibu-ibu? Mana lebih terasa gitu ya? Lebih terasa, lebih mudah mengerti yang tadi didengarkan dibandingkan dengan apa yang kita lihat dalam tulisan. Lihat dalam tulisan. Lihat dalam tulisan dan sambil mendengarkan. Sebab yang tadi Pak Guru, saya itu banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan harfnya gitu, dengan hurufnya. Jadi seperti di situ tadi dibaca lifaqdil ma'i, saya tulisannya bukan make dal tapi god gitu. Jadi pengertiannya saya untuk mengerti ini sulit gitu karena tidak sama pengertian baik, saya ya. dengan di situ. Baik, baik. Mari kita perbaiki ini ya kualitas komunikasi kita. Sekali lagi saya ulangi, pertanyaannya adalah mana yang lebih mudah, itu berarti juga sama, mana lebih sulit antara memahami yang tadi kita dengarkan dengan memahami yang kita baca tulisan. Lebih mudah yang memahami dengan baca ini, Pak Guru. Yang dibaca ini lebih mudah dipahami ya? Iya. Iya. Itu artinya Ibu Bapak sekalian ya, artinya Ibu Bapak sekalian, kalau kita pernah belajar berenang di lautan, maka apalagi kalau berenang di sungai. Apalagi kalau kita berenang di sungai. Tapi nggak bisa dibalik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa berenang di bak mandi, lihat lautan, wah bakal gemeteran gitu. Karena itu ibu bapak sekalian, penting kita berlatih menyimak, itu penting. Ya, berlatih itu seperti tadi supaya nanti berbagai macam problem itu bisa kita atasi, bukan karena nggak ngerti sebenarnya, cuman nggak berpengalaman. Tuh, namanya air laut dengan air danau dengan air sungai gitu, itu kan sama-sama air dengan kolam, tapi kan kalau ini sudah kita bisa atasi. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, ini akan saya kirim ya, akan saya kirim kepada ibu-ibu bapak sekalian. Nanti ini saya ingin mengatakan bahwa ibu bapak jika punya keinginan ya, punya keinginan kuat ya, bisa kemudian memperjuangkan keinginan untuk bisa bahasa Arab secara maksimal itu, ini bisa ibu bapak memahami ya, belajar memahaminya dengan tidak sepenuhnya bergantung terus kepada apa yang guru terjemahkan. Caranya apa? Ya, ibu bapak tentu masih ingat ya, kita sudah punya salah satu alat bantunya adalah dengan menggunakan Al-Ma'ani. Ya, ibu bapak lihat kamusnya online. Apa ibu bapak lihat? Ya, Pak Guru. Ya, jadi nanti pilihnya ibu bapak sekalian, pilih yang ini ya, yang Qawamis Arabi Ajnabi. Ini ada iklan segala nih ya. Qawamis Arabi Ajnabi ya, saya ingin kasih ini aja nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kita mengerti dan tidak terlalu bergantung ya, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Ini pilih yang Arabi, yang Indonesi, pilih yang Arabi Indonesi. Misalkan tadi mana yang belum terpahami nih di baris pertama misalnya. Halo ibu bapak sekalian, di baris pertama ada yang belum terpahami? Oh, habori. Itu lawan dari safar ibu bapak sekalian. Oh. Itu saja bikin kita udah kacau. Bapak sekalian, seperti Bu Muryani, Bu Nurjana, Bu Faria ini fil hadar namanya, fil hadar.
Sedangkan saya, karena saya sekarang sedang berada di Bandung, saya itu namanya fis safar. Kemarin waktu kita belajar di hari Rabu kemarin, saya ada di Jakarta. Itu berarti saya bukan fis safar, tapi saya al-hadar. Al-hadar. Iya. Terus baris pertama apalagi yang belum dipahami? Ya, kita coba ya. Ya, tamakan. Tinggal nanti Ibu Bapak copy. Ya, di copy. Ini kopinya nggak pakai gula ya, nggak pakai gula, nggak pakai air panas, langsung di copy. Langsung taruh. Mana tadi? Tuh. Udah? Apa tuh pilihannya? Menginginkan menguasai, mempunyai, memenang. Ya. Ya, tamakan itu bisa bermakna mampu, bisa bermakna memungkinkan, bisa bermakna menguasai, bisa bermakna mempunyai wewenang, bisa bermakna benar-benar mengenal. Nah, tinggal nanti dilihat itu kira-kira mana yang cocok kalau melihat teks yang tadi itu. Mampu. Iya, begitu seterusnya ya Ibu-ibu Bapak sekalian. Nanti kalau sesudah pakai alat bantu ini ternyata tetap juga nggak paham, nggak pas juga rasanya, boleh cerita ke kita ya. Boleh nih cerita ke kita. Ini. Guru. Ya, silakan. Saya pernah di Al-Ma'ani itu, kalau komputer kita nggak bisa nulis Arab, bagaimana caranya ya? Komputer kita nggak bisa tulis Arab itu, nggak bisa Arab karena ada tidak bisa tulis Arab. Nggak bisa ngetik maksudnya? Bisa pakai simbol, Pak. Itunya. Oh, pakai atau diinstal dulu gitu? Iya, itu sih cara yang paling cocok ya diinstal. Install itunya. Ya, paling cocoknya diinstal. Keyboardnya diinstal gitu. Iya. Baik. Ya, Pak Guru ya. Syukran. Berapa byte Ustaz itu megabyte? Kalau HP ini bukan ini ya. Ini karena bukan aplikasi ya, online ya, langsung ke. Jadi dia tidak di-download ini yang aplikasi tadi. Kecuali kalau Ibu Bapak juga bisa juga mendownloadnya ya. Bisa juga di-download di handphone bisa juga gitu ya. Tapi yang tadi saya tunjukkan itu di websitenya, di situsnya di nggak di-download gitu. Jadi nggak pakai. Bukan dikirim Pak Guru. Ya. Teksnya tadi mau dikirim kan? Ya, teksnya dikirim. Atau ibu bapak sekalian juga bisa pakai yang di Google yang sederhana. Ya, apa itu? Yang sederhana begini, lalu ibu tulis translate. Nah, Google Translate ya. Nah, nih kan bisa nih. Masukkan teksnya, saya ingin semua tadi itu katanya, itu mah satu-satu, saya ingin langsung satu kalimat. Nah, tapi hati-hati dengan cara ini, kita juga tetap harus pakai ilmu kita ya. Tuh. Apa kata dia? Ibu Bapak lihat yang saya tampilkan yang di Google Translate? Belum. Tidak, Pak Guru, tidak lihat. Apa kata terjemahannya Ini dari Google Translate? Apa terjemahannya? Mana nggak kelihatan Pak Guru? Kelihatan, saya juga nggak kelihatan. Belum ditampilkan. Yang kelihatan Ibu Murhain. Iya, saya juga yang kelihatan Ibu Marhuenek. Oh, iya baik. Nah, itu Ibu Murhaini itu. Sekarang bagaimana sekarang? Nah, itu ada. Terjemah ini. Pak Guru. Iya, kelihatan Pak Guru. Ya, saya ulangi lagi tadi ya. Nanti translate begitu ya. Terjemah. Ada ya? Oh, ada. Terus masukkan kopinya. Oh, kopinya tadi kopi yang nggak pakai gula, nggak pakai air panas. Kopi hitam ya Pak Guru ya? Tuh. Ini kopi hitam putih. Apa katanya?
Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan seseorang jika dia tidak menemukan air untuk berwudu saat bepergian atau di rumah? Tuh kan ibu-ibu bisa cepat pintar ibu-ibu bapak sekalian. Ya baca. Daripada nunggu terus ntar nunggu ustadznya besok nerjemahin, nunggu besok ustadznya yang bacain, nunggu besok ustadznya yang ngerjain soalnya, nunggu besok ustadznya yang ngasih syafaat, nunggu besok ustadz gitu semua. Kapan ibu bapak pinternya kalau begitu? Butuh waktu terlalu lama kalau begitu. Terbiasa disuapin Ustaz. Oke ya. Baik. Idzan ayuha sadah wa sayyidat al-kiram, al-an wasalna ila washaki akhir ad-dirasah fi syati min hissatina. Fa al-an sanutih al-fursah li as-sayyidah Mufidah idza aradat an tastakhdim hadhihi al-fursah li an tatadarrab ala al-kalam bil arabiyyah. Ya Sayyidah Mufidah, hal anti musta'iddah? Ana mustaidah. Naam, tafaddali, tafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-Mukarram Ustadzuna As-Sayyid Irta Mahyudin, ayuhas sada wa sayyidah al-kiram, al-yawm ana uridu at-tahaddatha wa kalimah wa jumlatan wahidatan muhimmatan an dunya hiya dunya halalaha hiya dunya halalaha hisabun wa haramuha iqabun. Yakfi. Syukran lakum. Baik, syukran laki ya Sayyidah. Ma makna tilkal ibarah, tilkal jumlah? Kalimat. Ma makna al-ibarah? Al-ibarah. Al-jumlah allati qultiha qabla qalil. Yang tadi itu apa? Jelek, Ustaz. Maksudnya tadi apa? Itu kalimat yang tadi Ibu sampaikan itu maksudnya apa? Tentang dunia, apa yang halal itu akan dihisab, yang haram akan menjadi adab. Syukran. Syukran lakum. Hal hunaka soal istifsar, iktirah atau mudakhalat minkum ayuhas sada wa sayyidat al-kiram. Apa ada komentar, masukan, saran dan sebagainya, pertanyaan juga dari ibu-ibu, bapak sekalian ada? Ada Ustaz. Tafadhali. Oh maaf, pakai bahasa Indonesia. Tafadhali. Yang saya akan tanyakan dengan Bu Mufidah tadi, kok hanya yang halal yang dihisab, yang haram itu jadi azab. Padahal kedua-duanya itu dihisab. Sahih. Tapi kalau yang halal ya sahih, kita di bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja Ustaz. Waduh. Kalau yang halal itu dihisab sudah, tapi kalau yang haram dihisab dan akan mendapat, sebelum dihisab pun di dunia akan mendapat adab. Itu. Oke, baik.
Itu kan kalau udah mumpuni betul ya bahasa Inggrisnya mah nggak usah dipikirin langsung keluar. Ya kita berharapnya begitu juga tuh bahasa Arabnya. Natamanna an takuna al-Arabiyyah mithla al-Injliziyah min duni tafkir, duni tafakkur, duni tulil intizar. Al-kalimat al-Arabiyyah nu'abbiruha bitolaqah. Ya harapannya begitu. Tentu coba kalau kita tanya Bu Mufidah dulu, pastilah beliau rajin berlatih bahasa Inggris kan ya Bu ya? Nggak mungkin beliau bisa seperti itu kalau cuma dengerin aja Ustadz Inggrisnya, dengerin aja Ustadz Inggrisnya. Nggak mungkin saya walaupun tidak menemani beliau. Yang membuat saya rugi tidak tahu bahasa yang lebih penting. Tayyib. Syukran. Alhamdulillah. Al-an nahnu naltaqi fi hadhi al-hissah ya fi hadha dars. Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini untuk belajar. Tayyib. Syukran lakum ayuhal hudur. Astafikum al-an qad hanal waqtu lil istirahah ba'da ta'allum. Fa hayya nashkurullah azza wa jalla al hazil fursah al azimah al-thamina al-rafi'ah al-sha'an wal fawaid bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.